Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau lihat gimana cara kerja mesin mobil ya teman-teman ya. Ini four stroke auto engine. Nah, kita lihat nih. Jadi kebetulan mobilnya ini rear wheel drive atau penggerak roda belakang ya. Jadi posisi mesinnya seperti ini teman-teman, longitudinal. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lihat konstruksinya, dan ini adalah mesinnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih mesinnya seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada timing belt nih. Nih kalau teman-teman lihat ada timing belt yang memutarin ini. Tuh, kita lihat ya keterangannya ya. Jadi ini mentransfer rotasi yang di bawah ini ya ke crankshaft. Dari crankshaft ke camshaft teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu ada engine block. Engine block ini ya blok metal ya yang berisi parts bergerak di dalamnya. Nanti kita lihat. Gearbox ini gigi ya teman-teman ya. Terus ada air filter, filter udara biar udara masuk ke dalam ya, disaring. Terus ada intake manifold ya bentuknya. Terus ada ignition distributor ya teman-teman ya, memastikan mengkoordinasikan pengoperasian dari busi. Terus ada exhaust manifold. Di sini tempat gas buang dikeluarkan. Sekarang kita lihat nih silinder di dalamnya. Wah, ternyata begini ya cara kerjanya teman-teman ya. Kita lihat nih ada piston. Piston ini yang bergerak naik turun nih teman-teman. Tuh. Lalu ada crankshaft. Nah, crankshaft ini digerakkan oleh piston teman-teman. Dia muter, terus nanti dia mentransfer energinya ke gearbox lalu ke roda. Jadi muter nih di bawahnya nih. Lalu ada valves, ini untuk mengatur intake, campuran udara dan bensinnya teman-teman. Jadi nanti kebuka tutup nih dia. Tuh, seperti itu teman-teman. Terus ada camshaft. Camshaft ini dia berputar memastikan valvesnya atau katupnya itu bergerak secara ritmik. Nah, terus dia berputarnya tadi ya gara-gara ada belt ini tadi teman-teman ya. Tuh, sekarang kita lihat cara kerjanya. Jadi pengoperasiannya ini ada 4 tahap teman-teman. Ya, kita lihat nih bisa bergerak nih. Kita lihat tahap 1. Tahap 1 ini pistonnya turun ke bawah teman-teman. Valve-nya kebuka. Campuran udara dengan bensin masuk nih teman-teman. Nah, ini stroke 1 intake. Kita lihat stroke 2-nya. Naik lagi nih pistonnya ke atas, udaranya terkompresi jadi padat gitu kan, campuran udara dengan bensin. Tuh. Terus stroke 3 ignition nih, power nih. Jadi businya memercikkan api lalu meledaklah pistonnya ke bawah lagi teman-teman ya untuk menggerakkan tadi. Stroke 4 dia balik ke atas untuk membuang gas buangnya teman-teman melalui exhaust tadi, exhaust port. Nah, ini dia. Jadi dia 4 tahap teman-teman. Tuh. Ya, masuk udara, terkompres di atas, diledakkan, turun lagi pistonnya, gas buangnya dikeluarin. Nah, gitu aja terus teman-teman. Sampai nanti muterin roda yang melalui gearbox tadi. Sekarang kita lihat animasinya teman-teman. We know that cars are powered by engines, but how do they do this? The rotating motion of an engine's crankshaft is transmitted to the wheels by the drive shaft. The gearbox changes the number of rotations of the driven wheels during one turn of the crankshaft. In low gear, the output of the engine is high, but the speed is low. In high gear, the car is faster and uses less fuel, but accelerates more slowly. The most common type of engine used in cars is the four-stroke auto engine. It converts the alternating vertical motion of the pistons into the rotation of the crankshaft. The crankshaft drives the drive shaft and the camshaft through the timing belt. The camshaft operates the valves which ensure fuel intake and the expulsion of exhaust gases through a coordinated rhythmic opening and closing. The first stroke is intake.
the piston moves downwards, decreasing the pressure in the cylinder. The intake valve opens, and a mixture of air and fuel flows from the carburetor into the cylinder. The second stroke is compression. Both the intake and the exhaust valves are closed then. The momentum of the crankshaft and the counterweight causes the piston to move upwards, compressing the mixture of air and fuel, and thereby increasing its temperature. The third stroke is the power stroke. The spark plug ignites the compressed, heated mixture of fuel and air. The explosion pushes the piston down. The fourth stroke is the exhaust stroke. The piston moves upwards, the exhaust valve opens, and the exhaust gases are expelled. As you can see, the linear motion of the piston is converted into the rotating motion of the crankshaft in the engine. The energy necessary to move the piston is provided by the combustion of fuel. The fuel used in the four-stroke Otto engine is petrol. An important attribute of petrol is the octane number. The higher it is, the higher its boiling point. Therefore, it can be compressed more, resulting in greater efficiency. Oke teman-teman, jadi gitu ya cara kerja mesin mobil. Terima kasih sudah menonton.